আমি জানি না ইহনা পরে দুঃখে এরা দেখো আমি কিন্তু জানি না দাদা নাম কো নাম কো আমি নাম পারি না দাদা। এখানে কোন সময় আইছো তুমি? একটু আগে। হ্যাঁ একটু আগে। আর কয়দিন কিনছো? গিলাতুলি কার কার বাড়িতে কিনছো? এখানে আমি কিনছি না, এই প্রথম। কেমনে জানো তুমি এই বাড়িতে বিক্রি করে? আমি জানি না, ওই বন্ধ বন্ধু কইছে এই বাড়িতে বেচে, এই বাড়িতে বেচে কইছে। কেডা এই বাড়িতে কেডা বেচে? কত দাম কত এটির কোটাটির? আমি ঠিক জানি না। কেডা কিনা দেয়? ওই বন্ধ। কোন বন্ধু? গ্রামে। ঠিক করে কইবি নি? ঠিক করে বাড়ি কই? বাড়ি কই? নাম কও, নাম কও। বিশাল বর্মা। বাবার নাম? তারেন্দ্র দেব। এদিকে চাও, এদিকে চাই দাও। আচ্ছা এদিকে চাই দাও। কেরে খুলতো করে? ওই দেখো। আরে তুই এদিকে ছাস না। আজকে কার্তিকা নিছ কয়টা? কয়টা নিছ? আমি তো নিছি না, আবার কিনছি না, ওই আরেকজন কিনছে। এই বাড়িতে কিনছে? আর কিনছে নি? আর কিনছে নি? আর কিনছে নি? আর কিনছে নি? আজ কই এখন কোনখানে আছো তুই? গিলাতুলি বাজার। কোন সময় আছো এখানে? কটার সময়? পাবলিক কেমনে ধরছে? কিলিয়া ধরছে? চুরি করছ? কিলিয়া ধরছে? কিলিয়া ধরছে? ড্রাগস বেচে ধরছে। তুই বেচস ড্রাগস? না না। কত করে নিয়ে কত করে বেচস? না না। তোর পকেটে কিটা? তোর পকেটে কিটা? আমি তোর পকেটে কিটা? তুই কিটা করস? তুই কি দালালি করস? না না। কিটা করস? কেমনে 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 খাস? দেখা খায়া দেখা কেমনে খাস? দেখা তুই বাঁচতে হইলে দেখা কেমনে খাস? দেখা 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 তাড়াতাড়ি। বাবার নাম কি? কি করে বাবা? বাবা কি করে? তুই কি কর? ওইটা দিই। আচ্ছা ছাইরো দাও না দাদা। কোত্থেকে কিনস? ওই হের বাড়ি থেকে যারা খাই হের কিনে। কতদিন দিরা? আমি তো কিনছি না। তুই কেমনে জানো হেজে বেচে? ওই বন্ধ একদিন দেখাইছে, ওই হে বেচে কইয়া। আজকে হের বাড়িতে আইছিলি তোরা? এরপরে হে তোর কাছে দিছিনি আজকে কোটা? আমি আইছে না, আরেকজন আইছে। হের থেকে লইছে? লইছে নি না? আমি কিন্তু ইহলো ঢুকছে না, ওই আরেকজন বন্ধু ঢুকিয়া লইছে না, মানে পাইছে না এটা জানি। বন্ধুর কুশ পাইবে নি আজকে? বন্ধুর যদি কাটতে গেল নদী থলাই দি। हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि गिलातौली में 3 लोग ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं। तो हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि एक जो लड़का है उसका नाम क्या नाम है? कितने को अपने हिरासत लिए? एक और हिरासत में लिया है और 2 लोग यहाँ से भाग चुके हैं। और जो देने वाला है, जो घर का मालिक है, वो भी यहाँ से लापता है, वो भी नहीं मिला है। तो आगे एक्शन लिया जाएगा जो भी है। और लोकल से क्या कंप्लेन है? लोकल से कंप्लेन मिला कि यहाँ पर जो 3 लोग ड्रग्स लेने के लिए कई बार आते हैं और अब भी लेने के लिए आए थे, पर वो उनमें से 2 भाग गए और एक मिला। नहीं, हमको तो ये जानने से आया, लोकल ने आपको बोला कहाँ से वो खरीदते हैं, वो बोला है। इसके बारे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके बारे में अभी फिलहाल उनके घर पे आप कोई सर्च वगैरह करेंगे? वो जाएंगे सर।
उनका अभी नाम और एड्रेस ले लिया है, तो उनके घर पर भी जाएंगे। नहीं कहा, यह तो आप जहाँ पर अभी है ना वही तो उसका घर है जो, नहीं वो अभी फिलहाल है नहीं, यहाँ पर है नहीं। तो उनका घर को आप ऐसे ही खुल्लम खुल्ला छोड़ के जाएंगे? नहीं आगे आगे अगर चाहिए ना, उसके लिए घर के में होना चाहिए, कोई है नहीं इसलिए तो अभी छोड़ के जाएंगे। तो आप कुछ अरेंजमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर? अगर कुछ है घर पे तो अगर फिलहाल आप लोग जाने के बाद कोई आता है और कुछ लेके जाता है तो आप उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नहीं, इसको जो एपी जो अरेस्ट किया है उसको छोड़कर दोबारा से आएंगे, जो रेड करेंगे उसके बाद कोई मिलता है घर का तो सर्च मेमो फिलअप करके उसको घर को सर्च करें। तो अभी तो हमको पता चला जब आप आए थे तो जिनको आप हिरासत में लिए हैं वो एक फोटो आपको दिखाया है, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, उसका रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। फिलहाल में कोई जो क्राइम में जो उसका रिकॉर्ड है पिछला, तो बैकग्राउंड उसका रिकॉर्ड देखने के बाद एक्शन लिया जाएगा। अगर तो फिलहाल अभी आप उनके घर पे कोई सर्च नहीं करेंगे? अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे अभी। ओके, ये फाइनल है आपका? ओके।